जे बरक रक हास्तनो स्लाइना बागै बीजेपी बदल हाबलायखा बीजेपी हापांगो आचोग्रिबै बीजेपी नो फानरिलायखा आ बरक रक नो ताबुक बीजेपी बदल नो चाजाक बायलिया जरा कायसावो थंग्रंगो हाबमानि यागुलो बदल हाबलामानि यागुलो बदलनि सामुं हुमुं रक नो चाजाक yang mabai खरां बाहायनो तिसालायखा फिया अ खरां तिसाथानि बरकनि साकावो सातक पितक ब खलायजाखा आबनो रगैनो खरां तिसामानि कांग्रेस बदल तिनी स्रांसल बक्सनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक आमचायो खुंबा नुखुंनि खरक चिसनि भोटार सीपीआईएम बीजेपी बदल याकारि प्रदेश कांग्रेस बदल हाफायलायका बरकनो कांग्रेसनि बानायाफारि लामसुगैनो हारका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि कासको आशिष कुमार साहा बदल हाबलायमा पान्दानि पाइथागो प्रदेश कांग्रेसनि कासको शाखा बक्सनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाकनाय आमचायो खरकबा आदग्रगनि तैफांबाय बीजेपी ते सीपीआईएम बदल याकारै कांग्रेसनि बाना रमफायलायका रमफायनि रगनि मुंखा दिलवार हुसैन ब सीपीआईएम नि आदं खरकसा तंगमानि आबनि आगुलो सीआईटीयू नि आदं सिराज मिया आब्दुल हक आबु हेमजाल महादुल हुसैन बरक सीपीआईएम ते बीजेपी बदल याकारै कांग्रेसनि बाना रमफायका अशालो खुंबा नुखुंनि खरक जिसनि भोटार प्रदेश कांग्रेस बाना रमखा स्वागत जानाई आज बक्सनगर विधानसभा केंद्रे 5 जन नेतृत्व बीजेपी एवं सीपीआईएम दल छेड़े जातीय कांग्रेस दले तारा योगदान करें तादेर नामगुली आमी आपनादेर सामने घोषणा दीची देलोয়ার হোসেন उन्नी सीपीआईएम पार्टी सीआईटीयू नेतृत्व सिराज मिया बीजेपी थेके आब्दुल हक बीजेपी थेके आबू हेमजाल बीजेपी थेके माहबुल হোসেন उन्नी सीपीआईएम थेके এই 5 জনের পরিবারের 17 জন ভোটার আমাদের আজকে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছে भारतीय जनता पार्टी विभेदकामी विच्छिन्नतावादी एवं साम्प्रदायिक जे मनोभाव এই मनोभावेर बिरुद्धे যারা एक समय बीजेपी दले शामिल হয়ে এই রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন बीजेपी सरकार गठने যারা ভূমিকা নিয়েছিলেন আজকে बीजेपी দলের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়েছেন তাদের জনপ্রতিনিধিদের आचरण এই রাজ্যে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি সর্বোপরি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা একসময় প্রতিবাদী হয়েছিলেন কিন্তু দেখা গেল তাদের উপর অন্যায়ভাবে যে নির্যাতন অত্যাচার নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এর প্রতিরোধ করার জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল আদিবাসী দলিত পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘুদের তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নীতিতে সারা দেশব্যাপী আজকে বিকল্প শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি শাসক দলের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যে রাজ্যে লড়াইয়ের জন্য যে প্রস্তুতি ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস দল শুরু করেছে ত্রিপুরা রাজ্যেও সাংগঠনিক দিক থেকে আমরা শক্তি অর্জন করে আমরা আগামী দিন লড়াইয়ের ক্ষেত্রকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য প্রসারিত করার জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টার সঙ্গে আজকে বক্সনগর থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই পাশাপাশি তাদের মাধ্যমে এই বক্সনগর বিধানসভা জুড়ে যে একটা অরাজক পরিস্থিতি শুরু হয়েছে এটা রাজনীতির বাতাবরণকে কলুষিত করে যারা সেখানে বিরোধী দলের প্রতি অন্যায় অবিচার করছেন नारी निर्यातन विभिन्न माफियागिरी काज तुल्लाबाजी नारीदेर प्रति अन्याय अत्याचार एर बिरुद्धाचरण करार जन्य ऐक्यबद्धभावे प्रयास निते आमादेर दलेर तरफ थेके तादेरके आमरा सेखाने पदक्षेप ग्रहण करते बा प्रयास निते आमरा अनुरोध राखबो तादेर उपयुक्त सम्मान दिए दले आगामी दिन नेतृत्वेर जायगाय तादेरके प्रतिष्ठित करार जन्य स्थानीय नेतृत्वेर प्रति आमि आह्वान राखबो টোটাল কতজন টোটাল 5 জন নেতৃত্ব তার সঙ্গে তাদের পরিবারের 17 জন ভোটার যোগদান করেছে।